नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध ऊनविंश अध्यायः। श्रीशुक उवाच किं पुरुषवरसवाणी राजन शृण परिमाणी सीतारमण प्रभु राम ताहांक कनिष्ठ लक्ष्मण परम प्रभु जे ईश्वर ताहांकु हनु महावीर परम भागवत सेहि निश्चले भक्ति जोग लई प्रभु पदारविंद तले सेवई मनर निश्चले श्रीराम कथा पुण्यतम गंधर्वे करन्ति गायन आष्टिसेण सहित तहि हनु शुणई तो सहोई हेमंत करन्ति गायन स्तुति करन्ति वचन उत्तम श्लोक तु ठाकुर नमई तोहर पयर सकल लक्षण तो तहि सकल श्रेष्ठ तु गोसाई सर्ववंदन तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार नमई ब्रह्मांड ईश्वर सकल देवंकर वर महापुरुष महाराज नमई ब्रह्मांडर बीज स्वतेजे करीति निगुण विनाश करु नारायण प्रशांत साधु तु ठाकुर ज्ञानी की ज्ञाने तु गोचर। हरि हरि बोल। तोहर नाम रूप जेते केही न जानती जगते माया संसारे तोर जन्म राक्षस संहार कारण अन्यथा काहि भगवान सीता हरणे क्षोभ मन मानव शिक्षार निमंते तोहर जन्म ए जगते अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तुम्भेवा कि करि न पारो तेबे पत्नीर निमित्तरे क्लेश मानव अवतारे एकी तोहरे संभव ही भोनाथ तोर माया एही जन्म मरण जार नाही अखिल प्रभु भावग्राही सुर असुर आदि करी ब्रह्मांडे जेते देहधारी ए सर्व आत्मा जे ईश्वर कियबा कर्तव्य तोर उत्तर कोशल रे जात ये प्रभु नर देहवंत से राम पाद तले मुहि सहस्रे प्रणाम करई शुण राजन मन तो से एबे जे भारत बरसे नर नारायण से हरि कल्पे पर्यंत देह धरी साधुंक परित्राण पाई संसारे रूपवंत होई भ्रमंती आत्मा गुण मते नारद ताकु यथोचिते भक्ति रे साधु जन मेले स्तुति करन्ति जे निश्चले नमस्ते स्वभाव सुशील तोरूप चरित्र निर्मल ऋषिंक वर तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार नर नारायण शरीर परमहंस तु ठाकुर सकल आत्मभूत तुहि तो पाद पद्मे प्रणमयी सकल कर्ता तु ईश्वर नाही तोहर अहंकार तुझे मानव कलेवर शरीर भोग नाही तोर सकल देखु तु ठाकुर गुण रे दोष नाही तोर सकल गुणे तो विहार सर्व विषय निर्विकार तोहर तहि जार मन ताहार संसार खंडन दारात नय धन घर एणे अर्पित मन जार
ସେ ତୋତେ ପାଇବେଟି କାହିଁ ଶ୍ରମ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେହି। ଏ ମୋର ମୂଢ଼ ମତି ତୁହି ବିନାଶ କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏ ତୋର ପାଦେ ମୋର ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରହୁ ଭଗବାନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏ ଯେ ଭାରତ ବରସର ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ଅପାର। ମଳୟରୁ ସଭ କୁଟକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତ ଯେ ମୈନାକ। କୋଲ୍ହ ସହ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ତ୍ରିକୁଟ ଦେବଗିରି ବିନ୍ଧ୍ୟ ବେଙ୍କଟ। ବାରିଧାର ଯେ ଋଷ୍ୟମୁକ ରୁକ୍ଷଗିରି ଯେ ଗୋକାମୁଖ। ପାରିଯାତ୍ର ଯେ ସୁକ୍ତିମାନ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। କାମଗିରି କକୁଭ ନୀଳ ରୈବତକ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଶିଶୈଳ ସମେତେ ଅଛନ୍ତି ଶତ ସହସ୍ରମତେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆବର ନଦ ନଦୀ ଆଦି ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଚନ୍ଦ୍ରବସା ଯେ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ଅବଟୋଦା ଯେ ପୟସ୍ୱିନୀ। କୃତମାଳା କାବେରୀ ପୁଣ୍ୟା ଶର୍କରା ବର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣା ବେନ୍ୟା। ବୈହାୟସୀ ଯେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଭୀମରଥୀ ତାପ୍ତି ନିର୍ବିନ୍ଧ୍ୟା। ଗୋଦାବରୀରେ ବାସୁରସା ପୟସ୍ନି ନର୍ମଦା ଯେ ବିଶ୍ଵା। ଚର୍ମଣ୍ୱନ୍ତୀ ଶୋଣ ତ୍ରିଶାମା ସରଜୁ ଶତଦୃଶୋଷମା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯମୁନା ବିତସ୍ତା ଅସିକ୍ନି। ମହାନଦୀ ଯେ ବେଦସ୍ମୃତି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଯେ ରୋଧସ୍ୱତୀ। କୌଶିକୀ ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ଷଷ୍ଠବତୀ। ବୃଷଦ୍ବତୀ ପୁଣି ଗୋମତୀ ମରୁତ ବୃଦ୍ଧା ସପ୍ତବତୀ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ସ୍ନାନପାନ କରି ତରନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଯୋଗ ଋଷିମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନେ। ଏହି ବରଷେ ହେ ରାଜନ କର୍ମରୁ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ। ଶୁକ୍ଳ ଲୋହିତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରୁ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ। ସାତ୍ବିକ ରାଜସ ତାମସ କର୍ମରେ ଦେବତା ମାନସ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୃଢ଼ କରେ ମନ ସକଳ ତୀର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଭୂମି ଭାଗ କର୍ମ ଅଧୀନେ କରେ ଭୋଗ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତ ପର କୃଷ୍ଣରେ ମତିଟି ଯାହାର। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ସେହି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରଧର ତାହାର ତହିଁ ମତି ଯାର। ଭକତି ଯୋଗ ଦୃଢ଼ତାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଧୁତରେ। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା କରେ। ଦେବେ ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଗାୟନ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାର ସାର ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ମତି ଯାର। ଭାରତେ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଠାରେ। ଦୁଷ୍କର ଜପ ତପମାନ ତଥିରେ କିୟ ବା କାରଣ। ଯଜନ ଆଦି ଷଟ କର୍ମ ଭକ୍ତି ବିହୀନେ ନିଷ୍କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦସାର ସୁମତି ନାହିଁଟି ଯାହାର। କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସୁଖମାନ ଏହୁ ସକଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଶ୍ରମ। ହରି ହରି ବୋଲ। କ୍ଷଣେ ଆୟୁଷ ଭାରତରେ ମନ ଯାହାର କୃଷ୍ଣ ଠାରେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାର ସମ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯେବେ ମାନସେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରେ।
क्षणके कर्म कुछेदई वैकुंठ पदकुल भई वैकुंठ कथा सुधारस जे स्थले न हुए प्रकाश कृष्ण आश्रित प्राणीमान जहि नाहन्ति साधुजन सुयज्ञ महोत्सव आदि जे स्थले नाही भक्ति सिद्धि इंद्रर पुर जेबे होई तहिरे वासन जोगाई मानव जन्म होई नर ज्ञाने अज्ञान ध्वंस जार तथापि प्रभुंक भजन तेजई होई मते छन नाना जोनिरे जन्म होई कर्म बंधने से पड़ई श्रद्धारे जेते जेते नरे घृत दियंती अग्नि ठारे नाना देवता रूप होई यज्ञ भुंजंती भावग्राही मायारे पृथक से होई तत्वता बिनु केही नाही तांकु भजंती जेते प्राणी ताहांकु मनुष्यरे गणी इच्छा न कले फल देई जेणुता नाम भावग्राही पद पल्लव भजन रे जाहार मन निरंतरे से भक्त प्राणी मानंकरे करुणा करंती बेभारे देवे बोलंती स्वर्गे थाई भारत वर्षे जन्म होई जहि हरिर स्मृति जात हरि चरणे सेवावंत श्री शुक उवाच जम्बुद्वी उपरे नृपवर जे अष्ट उपद्वीप सार अश्व खोजन्ते वसुंधरी सगर पुत्रंकरे करी गर्त होइला चारि दिग एणु ए अष्टद्वीप भाग सुन हे परीक्ष राजन जे अष्ट उपद्वीप नाम सुवर्ण प्रस्थ नामे एक चंद्र शुक्ल नाम आरक तृतीय नाम आवर्तन चतुर्थ मंदर हरिण रमणक नाम पंचम षष्ठर पांचजन्य नाम सिंहल लंका नाम होई आबर उपद्वीप दुई बरस विभाग समेते जम्बुद्वीपर यथोचिते तुम्भ प्रसन अनुसारे भो नृप कहिलु तुम्भरे द्वीपबरस बनगिरी सकल कर्ता नरहरि से प्रभु चरणार बिंदे मो मन रहु अप्रमादे कहई विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत भावे कहई विप्र जगन्नाथ भावे कृष्ण चरित भागवत। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां जम्बुद्वीप वर्णनं नाम 19 अध्याय।